स्वामीଙ୍କ सह भोजन करुथिबा स्त्री लोकଙ୍କ सहित कौन होइथाए? से स्वर्गकु जाए ना नरककु? स्वामी स्त्री एकाठी भोजन करिबा ठीक ना भूल? भिडियोटी देखिबा पई इच्छुक थिले चैनल को गोटिए सब्सक्राइब करी भिडियो को निहाती भाबरे लाइक टिए करि दियंतु। गोटिए समयर कथा अटे। माता पार्वती भगवान शिवं को पचारंती, स्वामी मो मनरे एक प्रश्न उठिछि, कृपा करी आपण एही दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मो मनर जिज्ञासा को संतुष्ट करंतु। भगवान शिव कहिले, हे देवी, एपरी केउं प्रश्न तुम मनरे उंकी मारिछि? निसंकोचरे कुह। माता पार्वती कहिले, मोर प्रथम प्रश्न, स्त्री स्वामीଙ୍କ सहित भोजन करिबा उचित ना स्वामीଙ୍କ पूर्वरु भोजन करिबा उचित? कौन एमिति करिबा उचित अटे? शास्त्र एही विषय रे कौन कहिथाए? स्वामी मोर द्वितीय प्रश्न, एमिति केउं पाप अछि जाहा करिबा द्वारा स्त्री नरकगामी होई जाइथाए? कृपा करी आपण मोर एही दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मोते संतुष्ट करंतु। भगवान शंकर कहंती, हे देवी, आज आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पई उचित प्रश्न पचारिछ। देवी, आपणकर एही प्रश्नर उत्तर मु एक प्राचीन एवं पवित्र कथा माध्यमरे देवी, जाहाकु सुनिबा द्वारा समस्त स्त्री एवं पुरुषंकर कल्याण हेबो एवं से निज जीवन रे एही पापकु केबे करिब नाही। प्राचीन समयर कथा अटे। अयोध्या नगरर राजा चंद्रशेखर राज्य शासन करुथिले। से बहुत बड़ धर्मात्मा थिले। तांकर विवाह काशी राजांकर झियो सुदेवांक सहित होइथिला। सुदेवा बहुत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थिले। महाराज निज जीवन रे अनेक यज्ञ तथा पुण्य काम करुथिले। तांक नगर पाखरे गोटिए विराट बड़ जंगल थिला। सेही जंगल रे गोटिए जंगली गधिया निज पत्नी और पिलांक सह रहुथिला। सेही जंगल रे सेही गधियार एते आतंक थिला जे आखपाकर लोक माने ताकु डरुथिले एवं जंगल रास्ता देई जीवाकु मध्य डरुथिले। जेतेबेले एही कथा राजांक कानरे पड़िला, राजा सेही गधियाकु शिकार करिबा पई भाबिले। पुणी गोटिए दिन राजा चंद्रशेखर राणी सुदेवा एवं सैन्यमानंक सह सेही गधियार शिकार करिबा पई सेही बनकु गले। से बहुत बड़ पराक्रमी राजा थिले। से अनेक थर राक्षस एवं अनेक सिंहकु बध करिथिले। सेथिपाई से सेही भयंकर गधिया ठारू राज्यवासींकु रक्षा करिबा पई जंगलकु आसीगले। जेतेबेले से भयंकर आकारी गधिया देखिला राजा जंगल अभिमुखे आसुछंती, सेतेबेले से निज पत्नी को कहिला, देख प्रिये, ए हेउछंती ए नगरर पराक्रमी राजा चंद्रशेखर। से मोर शिकार करिबा पई एही बनकु आसीछंती। तांक सहित अनेक सैनिक और हथियार मध्य अछि। से बड़ पुण्यात्मा राजा, राजा मानंकर राजा। समस्त विश्व तांक अधीन रे अछि। हे प्रिये, तुमे समस्तंकु रक्षा करिबा पई मु से राजा सहित लढ़िबी। जदि युद्ध समय रे मु से राजांकु पराजित करिबी, तेबे तीनी लोकरे मो जसर गुणगान हेबो। नचेत जदि मु राजांक हातरे मरिजिबी, तेबे मोते एही गधिया रूपरु मुक्ति मिलिजिबो एवं मु वैकुंठ लोक प्राप्त करिबी। मोर पूर्व जन्मर पाप कारणरु मोते एही गधियार रूप मिलिछि। हे प्रिया, तुमे मोर मोह छाड़ी निज पिलामानंकु धरी अन्य जंगलकु चली जाओ। एबे समय आसीछि मोर पूर्व जन्मर पाप क्षय हेबा पई। जेबे महाराजकर गोटिए गोटिए बाण मो देहरे पशिब, मोर पूर्व जन्मर गोटिए गोटिए पाप नष्ट हेब। तापरे गधियार पत्नी कुहे, हे स्वामी, आपणक पराक्रम कारणरु आमर पिलामाने ए जंगल रे निर्भय होई विचरण करुछंती। कारण आपणकर एही भयंकर रूप देखी
सिंह भालू तथा मनुष्यमाने मध्य एही जंगलକୁ शिकार କରିବାକୁ आसुनाहांती। जदि आपणकर मृत्यु होइजिब तेबे मोते एवं आम पिलामानंकु किए रक्षा करिब? आपणकर बिना आमे असहाय होइजिबु। आपणक बिना मोर कौन हेब? सुना गहना उत्तम वस्त्र पिंधि मध्य कौनसी स्त्री स्वामी बिना शोभा पाएनी। स्वामी ठारू ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त हुए। आपणक बिना मो जीवन नष्ट होइजिब। हे प्रिय, जदि आपणक सहित मोते मध्य नरक को पठाजिब तेबे मु खुशी खुशी रे चली जीवी। सेथिपाई आपण महाराज को सामना को जांतु नहीं। आपण मध्य आम सहित अन्य जंगल को चलंतु। सेठारे आमे लुचि रहिबा। आपण आमको छाड़ी जीवाकू चाहुछंती? गधिया कहिला, प्रिया, तुमे वीरंकर धर्म को जानी नाह, सेथिपाई एमिति कहुछ। जदि शत्रु वीर पुरुषंकु युद्ध पाई निमंत्रण दिए तेबे भयालुंक परि लुचि पळेई जिबा वीर पुरुषर धर्म नुहे। एमिति पुरुषंकु केते जुग पर्यंत कुंभीपाक नरकरे निक्षेप करा जाए। जदि वीर पुरुष शत्रु सहित सामना करी लढ़ी थाए एवं वीरगति प्राप्त करी थाए तेबे मृत्यु परे ताकु दिव्यलोक प्राप्ति होई थाए। आज महाराज मो सहित युद्ध करिबा पाई आसीछंती। से आमर अतिथि। अतिथिंक अनादर करिबा स्वयं भगवान को अपमान करिबा सहित समान। सेथिपाई तांको सहित युद्ध करिबा मोर कर्तव्य अटे। गधियार स्त्री कहिला, ठीक अछि, जदि आपण महाराज को सह युद्ध करिबाकू चाहुछंती तेबे मु आपणक सह रही आपणकर रक्षा करिबी। एतिकी कही गधियार स्त्री निज पुओकु डाकी कहिला, हे पुत्र, आज तुम पितांक सह युद्ध करिबा पाई महाराज चंद्रशेखर आसीछंती। सेथिपाई तांक सहित युद्ध करिबा पाई तुमर पिता जाउछंती। तांक सहित मु भी जाउछि। तेणु तुमे माने अन्य जंगल को चली जाओ। महाराज चंद्रशेखर बड़ सुरवीर अटंती। से युद्धरे आमर संहार करि पारंती। सेथिपाई तुमे माने एठारु जाई निजर प्राण बंचाओ। पुणी सेही गधियार छोट मोट पुओ कहिला, माता, जेउ पुओ निज बापा माँ को संकट अवस्था छाड़ी चली जाए से पापी होई थाए, ताकू गौर नरकरे निक्षेप करा जाए। तेणु माता, आमे आपण मानकु छाड़ी जीवु नाही। पुणी से गधियार स्त्री और ता पिला माने युद्ध पाई प्रस्तुत होई बाहरी पड़िले। सबु छोट मोट पिला माने निज माता पितांकु चारिपाटु रक्षा कले। सेठारे महाराज चंद्रशेखर युद्ध पाई सेही स्थान रे आसी पहुँची गले। समस्त सुरवीर गधिया को तरबारी रे आक्रमण कले। पुणी सैनिक और गधिया मध्यरे भीषण युद्ध हेला एवं उभय परस्पर को प्रहार करुथिले। युद्धरे अनेक गधिया मरीगले और अनेक सिपाही मृत्युवरण कले और केते आहत होइथिले। एबे केवल गधियार पत्नी और तांकर दुईटी तीनोटी पिला जीवित थिले। निजर अनेक पिलांकर मृत्यु देखी गधियार स्त्री डरी जाई निज स्वामी की कहिला, हे स्वामी, आपण मोते एवं आम पिलांकु धरी एही स्थानरु चलंतु, नचेत आमर वंश नष्ट होई जिब। आमे समस्ते निज निजर प्राण बंचाई एठारु चली जिबा। गधिया कहिला, प्रिया, दुई सिंहर मध्यरे गोटिए गधिया पानी पी पारिब, किंतु दुई गधियांक मध्यरे गोटिए सिंह पानी पी पारिब नाही। गधिया जातिरे एते बळ रही थाए जे समस्त जीवजंतु आमको देखि भयभीत हुअंती। जदि एही समय रे मु मृत्यु भୟରେ पलायन करिबी तेबे गधिया जातिर प्रसिद्धि नष्ट होई जिब। सेथिपाई हे प्रिया, तुमे आमर पिलामानकु नेई एठारु चली जाओ एवं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर। एहा सुनी गधियार स्त्री कहिला, हे प्रिय, मु आपणकु बहुत प्रेम करे। आपण मोर रक्षा करी मो मन को जीति गले। तेणु आपणक ठारू मोह केबे भी समाप्त हेब नाही। मु एवं आम पिला माने आपणक सहित प्राणत्याग करिबु। पुणी गधिया एवं गधियार पत्नी महाराजांक सह युद्ध करिबा पाई बाहरी पड़िले एवं गधिया भयंकर गर्जन करी महाराज को युद्ध पाई डकरा देला। से गधिया बड़ बड़ योद्धांकु ताड़ी फोपाड़ी देउथाए। निज सैनिकंकु मारुथिबा अवस्थारे देखि महाराज क्रोधित होई गले एवं निजर धनुषर उठाई गधिया उपरकु बाण प्रयोग कले।
ଏବଂ ବାଣ ସିଧା ଯାଇ ଗଧିଆ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗଧିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ମହାରାଜ ସେ ଗଧିଆ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଗଧିଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ଗଧିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଥାଇ ମହାରାଣୀ ସୁଦେବା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମହାରାଜ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଣୀ ନିଜେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ମାରୁଥାଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ତାର ବଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ବଚନ ଅଟେ କି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ମହାରାଜଙ୍କ ସେନାରେ ରାଘବ ନାମକ ଏକ ସୈନିକ ସେହି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କରି ତା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ସୁଦେବାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଗଲା। ରାଣୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଧିଆ ପତ୍ନୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ଓ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ରାଣୀ ତାର ବଚନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିଲି। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ଭଦ୍ରେ, ତୁମେ କିଏ? ପଶୁ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଛ। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଅ। କେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମେ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗଧିଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହେ ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କାଶୀ ନାମକ ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଥିଲି। ମୋ ନାମ ଥିଲା କଳାବତୀ। ସେହି ନଗରରେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରି ଉନ୍ମକ୍ତ ହେଉଥିଲି। ମୋର ଯବାନ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ମା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୋ ମା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କନ୍ୟା ଏବେ ଯବାନ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ବିବାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମୋ ମାକୁ କହିଲେ, ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ସହ କରିବି ଯିଏ ମୋ ଘରେ ନିବାସ କରିବ। କଳାବତୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ନାମକ ଏକ ଯବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ବାପା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ନିଜ ବିବେକ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କର କେବେ ବି ସେବା କି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି। ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। କଥା କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସହବାସ କରିନାହିଁ। ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ କେବେ ବି ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋ ମାକୁ କହିଲେ, ଆମ ଝିଅ କାରଣରୁ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଆମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଝିଅ ହେଉଛି ପାପିନୀ। ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ଓ କୁଳନାଶିନୀ ହେବ। ମୋ ମା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆମର ଝିଅ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା କନ୍ୟା ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ କେବେ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ
ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ପାପିନି, ଆରେ କୁଳନାଶିନୀ, ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଥିବା ଦୁରାଚାରିଣୀ, ତୋ କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପାପିନୀ, କୁଳନାଶିନୀ, ଦୁରାଚାରୀ କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଲି, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମେନକା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ମାଗୁଛି। ମେନକାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମେନକାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମେନକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ହୃଦଘାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୋର କର୍ମ ବହି ଦେଖି କହିଲେ ଯେ, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରର କାମ କରାଉଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଲୁହାରେ ଜଳୁଥିବା ପୁରୁଷ ତିଆରି କରି ମୋତେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଇଲେ। ସେଠାରେ ମୋତେ ନର୍କରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନର୍କର ସଜା ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯମରାଜ ମୋତେ ଏହି ଗଧିଆର ରୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ରାଣୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟା, ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେତେବେଳକୁ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା, କାରଣ ରାଣୀ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁରାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ଗଧିଆ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତା ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।